Selamat pagi. Pagi yang cerah dari rumah gue di Ampera, Kemang, Jakarta Selatan. Hari ini hari yang menyenangkan karena gue akan ngeliat billboard film Hangout. Gue mau ngecek hari ini pertama kalinya billboard film Hangout itu dinaikkan. Kita akan pasang beberapa billboard filmnya di beberapa titik di Jakarta dan di kota-kota lain. Dan hari ini pertama kali billboard yang paling besar naik, yaitu di Jalan Gatot Subroto. Jadi gue mau ngecek ke sana. Sebenarnya kemarin malam, ya Allah, kabur lagi nih kucing. Sini Bitsai. Bentar ya. Sebenarnya billboardnya dipasang tadi dini hari jam 3 atau jam 4 pagi. Gue tadinya mau ngecek langsung ke sana, cuman kayaknya gue ngantuk. Jadi gue tidur, gue suruh Fadil aja ke sana untuk videoin. Ini proses pengerjaan billboardnya ketika tadi pagi, dini hari tadi. Lihat aja nih. Cus. Waktunya sampai 2 jam lah, kalau sampai atas gelar sih sejam juga udah. Udah kerjanya, ya nggak ada, gini aja nih, tambang, kawat, udah, safety, udah. Boy! Oke, sekarang gue mau lihat langsung jadinya kayak gimana. Mari. Oh iya, tempat yang dulu nih. Coba maju. Oke, jadi tadi gue udah kasih lihat tempat billboard film Hangout. Itu hari ini baru naik. Ada satu lagi kita naikin LED, jadi kayak nanti trailernya bakal diputer itu di bundaran Pondok Indah. Jadi kalau ada yang lihat LED-nya diputer trailernya di bundaran Pondok Indah, dadah-dadah aja, siapa tahu gue ngerasa. Kalau misalnya kalian lewatin billboard segede gaban di Jalan Gatot Subroto tadi, dadah-dadah juga, siapa tahu gue ngerasa juga. Anyway, gue happy banget karena trailer film Hangout nih di hari ini direkam sudah hampir 900.000 view dalam 6 hari. Jadi trailernya itu ditonton banyak sekali orang, mungkin yang terbanyak dari semua film yang pernah gue bikin. Nanti gue akan ceritain lagi deh billboardnya ditaruh di mana aja. Kalau nggak salah ada beberapa titik lagi. Tadi produser gue barusan nelpon mau nambahin billboard lagi. Termasuk di kereta. Di kereta katanya juga mau diputar trailernya apa gimana gitu. Gue nggak ngerti lah, itu urusan produser lah. Anyway, gue di sini lagi makan roti, ngopi seperti biasa, dan itu ada butternya. Jadi ceritanya gue ini lagi ada kerjaan di Menteng buat project baru tahun depan. Lalu karena kerjaannya itu di Menteng, gue anaknya itu kan sering banget on time. Jadi kalau misalnya gue disuruh janjian jam 2, gue datang biasanya jam 1, jam setengah 2. Nah tapi teman-teman yang lain kadang-kadang datangnya nggak on time. Jadi kadang-kadang gue datang sendirian paling awal. Sehingga gue ngerasa gue harus nemuin tempat di mana gue bisa nongkrong ngopi sambil nungguin teman-teman yang lain. Sehingga waktu janjiannya tiba tuh udah pada ngumpul gitu kan. Jadilah gue di cafe ini. Jadi gue di cafe ini, di Lamoda Cafe ini, hampir tiap hari nongkrong di sini. Nulis lah, apalah, segala macem lah gitu semuanya di sini. Sekarang waktunya gue ngasih lihat beberapa video yang gue ambil. Tadinya mau gue jadiin bagian dari vlog, cuman di hari itu gue ngevlognya ternyata cuma sedikit, sehingga gue simpen dan gue nunggu kesempatan kayak gini dimana gue bikin vlog, gue bisa kasih lihat ke kalian. Anggap aja ini semacam rekap vlog-vlog yang gak sempat gue rangkai jadi satu hari ya. Jadi gue mau ceritain yang pertama itu proses pewarnaan film Hangout. Film Hangout di coloring di Indonesia, di Kemang, kebetulan dekat rumah gue, diwarnainya. Kalau kalian ikutin vlog film-film gue sebelumnya, itu biasanya kalau diwarnain tuh di Bangkok
sama orang yang namanya Nu. Tapi Nu ini sekarang udah pindah ke Malaysia karena ada jadwal dan kami nggak sempat segala macam. Jadinya kita nggak pakai Nu dulu. Untuk film Hangout diwarnainya di Kemang. Banyak banget orang yang nanya sama gue, kenapa sih bang kalau warnain film tuh selalu di luar negeri? Nah sekarang gue warnain film Hangout di dalam negeri dan gue puas banget sama hasilnya. Kalau kalian udah nonton trailernya, udah nonton teasernya, kalian bisa lihat kualitas pewarnaannya menurut gue sih bagus banget. Kebetulan banget gue lagi nggak bisa ngejagain proses coloring karena jadwal gue lagi sibuk-sibuknya, sehingga yang datang ke proses coloring filmnya itu adalah direktur fotografinya, yaitu Mas Enggar, DOP gue. Dia ngejagain supaya pewarnaannya tuh nggak belang, tetap sesuai dengan mood yang kita coba bikin ketika kita lagi bikin filmnya. Ini gue sempat ngirim Fadil ke sana buat nge-shoot, dan ini hasilnya. Hai guys, si Bayu dong. Ketemu lagi sama gua nih. Gua lagi lihat readingnya film Pak Radit, ambil makan bakwan nih. Lumayan. Soalnya selama kemarin gua di Surabaya nih nggak dapat bakwan kayak gini. Gua udah gondrong lagi kan. Maksudnya kumis gua yang digondrongin. Tetep botak gua ciri khas. Tapi gue terima kasih banget sama Pak Radit. Berkat Pak Radit gue dikenal. Di Surabaya gue dikenal. Ada anak kecil nanya sama gue, Om yang timnya Om Radit ya? Terus ketemu di lift sama, ketemu di jalanan begitu juga nanya ke gue, ini timnya Om Radit ya? Ini Padil oke emang. Namaku Handoyo. Hari ini aku bantu Radit buat color grading. Jadi buat ngasih mood sama warna di movie-nya dia. Color grading itu jadi tahapan setelah offline, film, movie dibikin mood, dibikin diwarnai istilahnya. So far sih oke, bagus, asik juga, banyak ketawanya karena adegannya juga lucu. Untuk satu reel ini sih nggak ada ya, so far sih aman-aman aja. Salah satu konten yang belum sempat gue masukin mana-mana juga adalah ketika gue ketemu dengan penyanyi umur 15 tahun yang berangkat dari YouTube dan sekarang udah dikontrak sama Warner Music, udah jadi musisi yang keren banget deh. Gue mau makasih banget buat Warner Music Indonesia yang udah mempertemukan dan udah ngebolehin gue untuk ngobrol-ngobrol sama dia. Ya, ada di sebelah gue Jasmine Thompson. Hi, can you say hi to my viewers? Hey guys. So what were you doing like in Indonesia? I was performing at a festival called La La La. La 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 Festival? Yes. The one in Bandung, right? Yeah. So I went there with my band, and we it was in a forest, and it was so beautiful. Like being able to perform in a forest, it was like from a fairy tale. Like it was literally amazing. It was beautiful. The only thing that's missing is a willow tree, I guess. Yeah, true. So how do you describe your experience here in Jakarta and Bandung? But yeah, it's nice and peaceful and really like incredible. So the people are nice to you, right? Yeah. So have you tried any Indonesian food here? Yeah, I've had like a bit. I've had like tiger chili prawns and like all that stuff. I don't know if it's like proper Indonesian food. They were like local dishes that the hotel said were local dishes. Nasi goreng. Yes. Fried rice. Yeah, basically. Okay, so what do you have any advice to maybe my viewers want to start to write songs or? I mean, I think the less that you think about it, the better it will be. Some people write with structure and they say it has to be this tempo, it has to be this, it has to be that. I think it depends on what sort of songwriter you want to be, obviously. Like if it's pop music, there are certain rules that you have to follow. But yeah, just say like if it comes from the heart, then it will always be good. Okay, just be true to yourself. Yeah. Just write what you have in mind. Okay, how about covering songs? Covering songs? Yeah, do you have any advice to people who want to start to cover songs? I'd say don't try and be the artist, like that is the original singer. I'd say just like the way that I started covering songs, I'd never try to be better than the original artist because you have to respect that that's their voice. You also need to know who you are as a singer and what you're comfortable with, and then try and adjust the song to fit you. Otherwise there's no point in covering it.
Because why would anyone want to hear like someone like why would anyone want to hear me trying to be Beyonce when they could just listen to Beyonce? Like I do the cover songs so that they can hear my version of it, basically. Okay. So different yourself from the original song. Yeah, try and be you, basically. Okay. So can I have one last request? Yeah. From you? So Warner Music Indonesia, one of the bands under them is doing the original soundtrack for my new movie, Oh, cool. Hangout. Can you just say tonton film Hangout? Tonton Film Hangout. film hangout. Yeah, it means please watch film Hangout. Yeah. Tonton film hangout. Okay, 1, 2, 3. Tonton film hangout. Really nice. Thank Thank you for your you. time. Thank you for having Thank you. Dadah, makasih udah nonton. Dan makasih juga mau dipakein foto dengan topi nungguin film Hangout. Gue bilang aja pas gue lagi duduk sama dia, gue bilang gue lagi bikin film nih, lo mau nggak bantuin gue pakai topi nungguin film Hangout gitu. Terus dia bilang ya boleh share, gue bantuin gitu. Akhirnya dia pakai topinya dan dia foto. Bule artis internasional yang udah ngebantuin gue, padahal gue bukanlah bule ganteng. Anyway, itu aja untuk vlog hari ini. Terima kasih yang udah nyimak. Gue akan berusaha untuk ngebuat vlog yang runut dari depan, tengah, belakang, dari bangun sampai tidur lagi, pulang ke rumah. Cuman kadang-kadang memang banyak kesibukan yang ngebuat gue juga agak lupa untuk bawa kamera atau nggak sempat buat ngambilnya. Tapi yang jelas gue akan coba supaya gue lebih sesering mungkin bikin vlog, karena banyak banget dari kalian yang kalau gue 3-4 hari nggak bikin vlog pasti udah ngemailin, udah nanyain di Instagram atau Twitter dan lain-lain. Jadi see you di konten berikutnya di channel YouTube Raditya Dika. Dadah.